maasim, masarap siya. Or baka maging alat nun. Okay na siya. Perfect siya. With the pork, Perfect siya. okay na siya. Okay. Op. No. Baliktad. No, it's... Yan, ganun. Manghang daw. Manghang. Super. Hindi naman, pero ramdam. May cake na. Okay. Kasi agad natin nilagay yung sili. Huling-huli na talaga yun. Yeah. Sige, sige. Thank you. Sana kayo na. Naman. Ito mo mga atik lang. Tapos na ba yan? Imagine it with the pork. Sarap. Perfect na, Okay Beth. na. Yes. Same pala tayo, Mix. Tama na yan? Sure Yes, kayo? yes. Hinahanap ko Hindi, MSN. baka may sun. Lagyan ko Hindi A. chili. Ay, minalayan ka? AMS. Ah, Sa longga. MLS. Malalasan. AMSS. Okay naman. Ano ko lang? Sarap. Hirap ng comedy. Okay naman.